जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे स्वागत करछि आजर क्लास को। आज आम आलोचना करवा +2 फास्ट इयर एमआईएल ओडिया बही षष्ठपदर गद्य संपर्क में जार लेखक होती गोपीनाथ महांती। तो जो मैंने नुआ पर आसवे चैनल को सब्सक्राइब करने एवं लाइक शेयर करदे। आम षष्ठपद पढ़ा पूर्व गोपीनाथ महांती संपर्क टिके संक्षिप्त भाव जाणीजा। तो गोपीनाथ महांती किए से संपर्क में आम टे आलोचना करदे। तापर आम षष्ठपद गद्य संपर्क आलोचना करवा। गोपीनाथ महांती जे कि आधुनिक ओडिया कथा साहित्यर जड़े सुपरिचित कवि बा लेखक एवं तांकर जन्म हो 1914 मसीह मृत्यु हो 1991 मसीह। से ओडिया साहित्य रे अनेक गुड़िए उपन्यास गल्प एवं प्रबंध रचना करछंती। तांकर प्रबंध मान उपन्यास गुड़िक है जमीक परजा, हरिजन, अमृत संतान, दाना पानी, माटी मटाल, दादी बुढ़ा, लय विलय आउ क्षुद्र गल्प मध्य घास फूल, उड़ंता खई, नाटक तांकर अछि मुक्ति पथी, आलोचना बही अच्छी कलाशक्ति आउर जीवन बही अच्छी उत्कलमणि एवं तांकर आत्मजीवनी बही अच्छी स्रोतस्वती। एमती अनेक किछि से पुस्तक रचना करछंती एवं से ज्ञानपीठ पुरस्कार मध्य लाभ करछंती। से कटक जिलार नागबाड़ी जन्मग्रहण करथिले एवं आलोच्य षष्ठपदर उपन्यासटी तांकर प्रसिद्ध उपन्यास परजारू आसीअछि एवं एथिरे कोरापुटर जो आदिवासी मान अछंती सेमानंक कथा वर्णना करेछि। कोरापुटर लक्ष्मीपुर जीवा रास्ता जो धर्मद्वार घाटी पड़ी से गाँ पाखर षष्ठपदर गाँ अच्छी और से षष्ठपदर गाँ संपर्क जो आदिवासी मैंने बसवास कर तीन जातिर आदिवासी से संपर्क से एठारे वर्णना करछंती। तो चलतु आम से षष्ठपदर गल्प बा उपन्यासटी को पढ़ा एवं बुझा भल भाव। कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जीवा रास्तार लक्ष्मीपुर मोट 1.5 कोश थी जो भयंकर धर्मद्वार घाटी पड़े ए पाखु 40 से पाखु 50 पहाड़ ठेला ठेली धक्का धक्की होई मुहांमुही ठिया होइछंती। से धर्मद्वार घाटी ठू उत्तर को कोशे दूर पड़े गोटे छोट गाँ। से गाँर नाम होछि षष्ठपदर। हे तो से गाँटी गोटे पहाड़र ढालुर ठीक आंटू पाखे अर्थात एठारे उपन्यासिक गोपीनाथ महांती कहवाक चाहते जे षष्ठपदर गाँ क्योंठार अवस्थित ना कोरापुट जदि आम जिते जा लक्ष्मीपुर जीवा रास्तार गोटे छोटिया घाटी पड़े थाए गोटे 1.5 कोश बाट गोटे घाटी पड़े। से घाटी होछि धर्मद्वार घाटी। कौ घाटी? धर्मद्वार घाटी लक्ष्मीपुर टिके दूर गला परे 1.5 कोश बाट गला परे से घाटी पड़ी थाए एवं से घाटी रे कौन अच्छी ना पाखापाखी 40 पहाड़ अच्छी माने ठेला ठेली हो कि अच्छी धक्का धक्की हो कि अच्छी एवं सामना सामनी माने मुहांमुही करी ठिया होइछंती। आउ से घाटी होछि धर्मद्वार घाटी। आउ से धर्मद्वार घाटीर उत्तर को गोटे कोश बाट गला परे गोटे छोट गाँ पड़ी थाए। से गाँर नाम होछि षष्ठपदर। गोटे पहाड़र ढाल ठीक अंटा पाखे अर्थात गोटे पहाड़र अधा भागरे से गाँटी अवस्थित बोली कहा जाई पारे। तो परवर्ती पंक्ति रे कौन कहते पाख पाख होई 3 जाति लोकरंकर बसति स्थान आउ 3 मेंच कुड़िया घर आउ सेठी रहंदे डंबसाही, गदबासाही और परजासाही। अर्थात से षष्ठपदर गाँव रे साधारणतः 3 जातिर लोकर बसवास होता है। के जातिर लोक बसवास करते? 3 जातिर लोक बसवास करती। 3 मेंची कुड़िया घर अर्थात छोटिया छोटिया घर। से 3 जाति हेले डंबसाही, गदबासाही और परजासाही। धाड़ी धाड़ी घर अच्छी से षष्ठपदर गाँव रे टणी और झाटीर जालीबाड़ भितर साबुजा साबुजा जोणा मका खेत जहाँ को कहा जाए एवं लंका मरीच धुआं पत्र ता बाहर मांडिया अलसी जड़ा
କାନ୍ଦୁଲ ବଡ଼ହରଡ଼ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ତ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଝାଟି ବାଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଘର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଘର ବାହାରେ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଗିକି, ଯେମିତିକି ଜଣା ଚାଷ ଯାହା କହୁଛ ମକା, ଆଉ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମାନେ କହନ୍ତି ଜନ୍ଦ୍ରା, ଠିକ୍ ସେପରି ଲଙ୍କା ମରିଚ କ୍ଷେତ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଲଙ୍କା ମରିଚ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଧୂଆଁପତ୍ର କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ବାହାରେ ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଳସୀ, ଜଡ଼ା ଏବଂ କାନ୍ଦୁଲ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଥାଏ। ସେ ଗାଁ ହେଉଛି ଶଶୁପଦର ଏବଂ ସେ ଶଶୁପଦ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଘାଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଘାଟି ହେଉଛି ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଘାଟି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଅଛି, 40 ପାଖାପାଖି ହେବ। ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠେଲାଠେଲି ହୋଇକି ଅଛି, ଧକ୍କାଧକ୍କି ହୋଇକି ଅଛି, ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇକି ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ପାହାଡ଼ର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗଲାପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଆସିଥାଏ। ସେ ଗାଁ ହେଉଛି ଶଶୁପଦ। ଏବଂ এই ଶଶୁପଦରେ ସାଧାରଣତଃ 3 ଜାତିର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି 3 ଜାତିର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଡମ୍ବ ସାହି, ଗଦବା ସାହି, ପଜା ସାହି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ଛୋଟ ବୋଟ ଘରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ତା ଘର ବାହାରେ ଜଣା ଚାଷ ଥାଏ, ଲଙ୍କା ମରିଚ କ୍ଷେତ ଥାଏ, ଧୂଆଁପତ୍ର କ୍ଷେତ ଥାଏ, ଆଉ ତା ବାହାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅଲସୀ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଜଡ଼ା, କାନ୍ଦୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋଟେ 22 ଘରର ବାସ, ଅର୍ଥାତ୍ এই ଶଶୁପଦ ଗାଁରେ ସାଧାରଣତଃ ମୋଟେ 22 ଘର ଅର୍ଥାତ୍ 22 ଘର। ତ 22 ଘରର ବାସ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଗାଁର ପରଜା ସାହିର ଶୁକୁରଜାନି ତାର ଟିକି ସଂସାରକୁ ଘେନି ଖୁସିବାସରେ ହିଁ ଚଳୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମର ଉପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପରଜା ସାହିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରଜା ସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକୁରଜାନି, ଯିଏକି ତାର ଛୋଟିଆ ପରିବାରକୁ ଟିକି ସଂସାରକୁ ଘେନି ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ମନ୍ଦିକ ସଞ୍ଜେ ସକାଳେ କେବେ ଉଣା ହୋଇନାହିଁ, ଅଣ୍ଟା ଡରକୁ 4 ଅଙ୍ଗାଲେ କୁପଣି ଖଣ୍ଡିଏ ନା କେବେ ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଭଲେ ମନ୍ଦେ ଚଳୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶୁକୁରଜାନିଙ୍କର ପରିବାର ଛୋଟ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା। କେବେ ମଧ୍ୟ ତା ଘରେ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ସକାଳେ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଅଣ୍ଟାର ଡୋରକୁ ମାନେ 4 ଅଙ୍ଗାଳିଆ କୁପଣି ବସ୍ତ୍ରଟି ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜିଇଁବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ଦରକାର। ତ ଏହି ସେ 3ଟି ଜିନିଷ ତାକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ। ତ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନଥିଲା ଏ ଶୁକୁରଜାନିକୁ ଏବଂ ସେ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତା ଜୀବନକୁ ବିତାଉଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାର ଭାରିଜା ସମ୍ବାରୀ ଭାଲୁଗାଡ଼ ଝୁଲାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ତୋଳି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ। କୋରାପୁଟିଆ ବୁଟା ବୁଦାଘର ମଣିଷ ଖିଆ ବାଘ ମହାବଳ ବାଘ ତାକୁ ଘୋଷାରି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ସଂସାର ବୋଇଲେ ଶୁକୁରଜାନି, ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ସାନ ପୁଅ ଟିଗ୍ରା ଜାନି, ଆଉ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିକ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି। ତ ଏହି ତାର ଖୁସିର ସଂସାରରେ, ଏହି ତାର ଖୁସିର ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶ ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି ଯେ ତା ଭାରିଜା କିଏ ନା ସମ୍ବାରୀ, ଶୁକୁରଜାନିର ଭାରିଜା ସମ୍ବାରୀ ଥରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଭାଲୁଗାଡ଼ ଝୋଲାକୁ ଶାଗ ତୋଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ସେ ଫେରି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ କୋରାପୁଟିଆ ବୁଡ଼ା ଗହଲରୁ ତାକୁ ସେ ମଣିଷ ଖିଆ ମହାବଳ ବାଘ ତାକୁ ଘୋଷାରି ନେଇଯାଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛି। ତାପରେ ତା ସଂସାର କହିଲେ ସେ ନିଜେ, ଶୁକୁରଜାନି ନିଜେ ଏବଂ ତାର ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକୁରଜାନିର 2ଟି ପୁଅ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାନ ପୁଅ ଟିଗ୍ରା ଜାନି, ଆଉ ଯୋଡ଼ିକ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି, ମାନେ ତା 2ଟି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକୁରଜାନିର 2ଟି ପୁଅ, 2ଟି ଝିଅ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ମଧ୍ୟ
ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।